Za osobe koje žele da očuvaju zdravlje, jak imunni sistem i otpornost organizma na širok spektar bolesti, preporučuje se konzumiranje svakog dana po jedna ovakva čaša od 2 decilitra ove mješavine, to jest po kaščica ili 2 ove mješavine razmućene u čaši mlake vode. Znači temperatura te vode ne smije da prelazi 40 stepeni Celzijusa. Danas ćemo pričati o pravilnoj konzumaciji pčelinjih proizvoda. Naime, većina potrošača ne obraća dovoljno pažnje na to kako da koristi počev od meda, polena, mješavina i ostalih pčelinjih proizvoda. Obično kada potrošač, to jest konzument, kupi med, pribjegava njegovom trošenju na sljedeći način. Uzima obično kaškicom, da li metalnom, da li drvenom, nije bitno, i taj med stavlja odmah u usta. Ukoliko želimo na ovaj način da konzumiramo med, dobro je poslužiti se ovakvom drvenom kašikom. Ovo se radi iz jednog određenog razloga, a to je da prilikom konzumiranja meda ne dođemo u situaciju da odmah ovaj med progutamo, već da nam se određeno vrijeme zadrži u ustima. A to moramo kada uzimamo sa ovakvom kašikom, jer ne možemo odmah sve ni skinuti. Ovakav način se preporučuje ukoliko osoba hoće da uzme ovakvo meda nerazrijeđenog ni u vodi i tako dalje. Jedan od boljih načina konzumacije meda, ali zahtijeva samo malo više truda, je sljedeći. Uzmemo jednu čašu vode, zahvatimo kaškicom meda i pustimo da se taj med otopi u vodi. Možemo staviti još jednu i sačekamo jedno kraće vrijeme da se med rastvori. Zašto se ne preporučuje konzumiranje meda metalnim kaškicama? Razlog je prost, zato što prilikom uzimanja meda kašikom i stavljanja u usta, mi taj med vrlo kratko zadržavamo u ustima i odmah ga progutamo. Međutim, takav med kada dođe u želudac, pošto je higroskopan, to jest upija vlagu, kod osoba koji imaju osjetljiv želudac stvori nelagodu. Pojavi mu se osjećaj kao da je kamen progutao. I onda takav med organizam ne iskorištava 100%. Dok onaj med koji je rastvoren u vodi, kako sam rekao, kako sam pokazao, evo, za 2-3 minuta sve je potpuno otopljeno, organizam će da iskoristi gotovo u 100% obimu. I ovo se ne preporučuje odmah da se popije, već da se malo zadrži u ustima. Ukoliko želimo da konzumiramo med koji nije rastvoren u vodi, preporučuje se upotreba kristalisanog meda. Ovaj med se može konzumirati direktno, da li ovom ili ovom kašikom, nije bitno. Znači, može se uzeti kašika toga meda i u usta. Također i ovdje je dobro sačekati da se taj med otopi u ustima, ne gutati ga odmah. A kako je on već kristalisan i onako ga ne možemo odjedanput progutati, već moramo ga pustiti malo da se otopi, i za ovakvu konzumaciju je najbolji kristalisani med. Sljedeća stvar gdje mnogi griješe je kupovina ovih smjesa sa polenom, medom, propolisom i matičnom mliječi, gdje se isto tako, da bi se uštedilo vrijeme, ove kombinacije uzimaju jednostavno kašikom i u usta. Takav način nije dobar. Preporučuje se posebno za ove kombinacije, da bi se iskoristilo maksimalno ljekovita svojstva ovih kombinacija, da se također konzumira u čaši mlake vode. Voda ne smije biti preko 40 stepeni zagrijana. Također se isto sipa određena količina vode i ova kombinacija se uzima i stavlja u tu čašu. Ove kombinacije preporučljivo uzimati sa drvenim kaščicama, posebno ako se u ovoj kombinaciji nalazi matična mliječ, jer je ona osjetljiva na metale. Dok obični med i ove druge kombinacije apsolutno nije bitno da li radili ovom kaškom od inoksa
ili drvenom ne utiče na kvalitet tog proizvoda. Dok ako se radi o matičnoj mliječi, moja preporuka je obavezno koristiti drvene kaščice. Također i ovu kombinaciju je dobro sačekati da se rastopi u vodi i kada se otopi lagano u manjim gutljajima piti i prilikom toga pokušati zadržati što više u ustima. Ove smjese matične mliječi, polena, propolisa, meda preporučuje se da se ujutro uzimaju prije svih aktivnosti, prije kafe, prije cigare, prije doručka, bilo čega, da se popije po ovakvu jedna čaša ovoga napitka. Također je dobro znači zadržavati u ustima što duže možemo, koliko nam to vrijeme dozvoljava. Sljedeća stvar gdje dosta onih koji kupuju polen griješe je ta što jedu sirovi polen. Od takvog polena organizam nema neke koristi. Vrlo malo se iskoristi iz prostog razloga zato što su polenova zrnca toliko sitna i toliko jaku opnu imaju baš kao ljuska oraha. I to ako uzmemo ovako direktno, nema ništa od ovoga. Organizam ovo ne može iskoristiti ili vrlo malo koristi. Najbolji način za konzumaciju polena je taj da se 300 grama sirovog polena pomiješa sa 1 kg meda, da li tečnim, polutečnim ili kristalisanim, i da se ostavi 21 dan, kao u onom videu prethodnom što sam objasnio kako se pravi ta mješavina. Međutim, za one koji nemaju vremena ili ne mogu konzumirati med iz nekakvih samo njima poznatih razloga, ali imaju nekakve tegobe, način konzumiranja polena koji je ispravan je sljedeći. U jednu čašu jogurta dodaje se 1 ili 2 kaščice sirovog polena. To se dobro promiješa. I ovakva smjesa se drži najmanje 12 časova da odstaji, iz razloga da bi mliječna kiselina koja se nalazi u jogurtu rastvorila ova polenova zrnca. Mnogi misle da su polenova zrnca ove grudvice, međutim u ovoj jednoj grudvici ima na hiljade polenovih zrnaca. Ovo nije polenovo zrnce, ovdje je znači velika količina polenovih zrnaca. Najljekovitija svojstva polena su kod ovih vrsta koje imaju raznih boja polena. Najmanju ljekovitu kombinaciju sadrže polenova zrnca koja su prikupljena sa jedne biljke. Ukoliko ste izgubili zdravlje i želite što prije da pomognete organizmu, da se povrati, da ojača, također i kod anemija, kod djece koja nemaju apetit i u raznim drugim slučajevima bržeg oporavka od bolesti, preporučuje se od 3 do 5 puta u toku dana da se pravi ovakva mješavina i da se konzumira. Još jednom zahvaljujem svima na podršci, a posebno onima koji su se pretplatili na kanal. Medno i do sljedećeg videa.